to living, no? Ay, picturing ko. Sabi ko bang dili na tayo mag-shopping. BMW. Oh, nine-line. Perfect. Sorry, wait lang. Paspas nakatubag og coffee shop raman ni. Bulabo gud hayon. Ay sa mong pamhalay. Kadaw sila. Ay sa mong shopping coffee shop raman. Mag-picture ka, walay shopping. Yes. M1 panglaban mo. Right now, guys, we will go shopping. Always shopping. Here comes the money. Here we go. Money talk. Here comes the money. Dollar, dollar. Dollar, dollar. Ching, ching, bling, bling. Chatter. Pwede na tayo magsakay-sakay dari holiday. Naami diri gahapon but nawala mi niya. Gutom na kayo, gabi na kayo. So right now nibalik mi guys. So very nice. Look. Nice building. Ako din. We're at the main train station in Munich, Germany. So, Jimmy Z! Jimmy Z, where are you? Hamburg Harbor. Hamburg, Hamburg. Hamburg Harbor. Hamburg Harbor. Then one stop. Okay. Sakay Tanaw, bullet train. Right. Let's get it on. Kumahan sa Pitihan, 30. Ha? Ang tamato eh. 30 ang unsa? Dua? Ang usa ka do. Ang tamato ano eh? 60 po. Pila man na? 3,000 po. Allah. Dili na tamato eh. Cancel na lang ta oy. Mahal kayo. Balik ta sa Sayang, 3,000 sayang. Balik mi sa agi. Mag-Uber na lang ko. Para sa mga 20, kami ng duha, oh, 'di ba? Ligtas ang may alam. We're on our way to Milan. Kailan lang na. Bundok of Milan. Here we go. Visayas, Mindanao. Go to Milan. Wag, say hi. Bye. Bye-bye, Munich, Germany. Alright. Let's go. Labnutag suway, Brad. Sige! Dilay! Guys, utang dito. Iko, jog bus walking na ko. Nami, paliton.
Magani day ilang mga design diri ko. Hindot pa nila mga sandal diri ko. Paspas kay kaglakaw eh. Basta shopping, paspas kay mo lakas pangki. Ay si katawa diahan. Ay, si katawa po. Belat. Lenong. Another customer. Mexico. Picture ta diha oh. Good morning, Milan. Buongiorno, Jimmy. Unsa ganito good morning dere? Hasta la vista, baby. Basta ang good evening is buena parte. Buongiorno, have a good day. Walay panudlay, walay hilamos. Gikapoy na. Asol na kapan. Let's go. Morning, Milan. Day 2. And for today's itinerary, we will be going to Lake Como and Cathedral Church, the Duomo. So let's go. Pero asa man ta padung ron? Mao man ni. Mao ni no? Mao na rin. Si Kylie atong sundan na ni sa. Dili oh, ticket. Dara ticket. Ay, ATM man ni. ATM. Unsa man? Okay na? Meron na pa lang basta. 4 lang. Tag dos ra. 5. Saan sa imong lawas? Gawas na good ang mga senior moments. Ito ko, teenager ko. Anya? Una-una na rin nagdapit. Pero, kita na ni mo saan pa. Kita na. I feel like I'm young. There's so Porto series. Welcome to Garibaldi. Oh. Garibaldi. Oh, salde. Salbayas gini si Saldi miski asa dili ko niya tantanan. Naara gid siya permi. Nice kay lang mga painting diri oh. Asa na ka mga artist ani? Ate Heart. This is it. This is for us. bro. This is for You us. guys, bro. Oh my goodness. Takahan. Yo entiende? Yo entiende, mi amigo? Vamos, mostaza. Yo entiende, mi amigo? Yo comprehende? Mostaza de itlog, lami. Como Italy. Alpaca. Is it the one? Oh, thank you. Lagi katawan ko. Or Lake Como tour. So we decided not to go and eat here in front of the ticket line. Pizza, oh. Pizza sa to, Pizza lagi ta, carbonara din ta. Kana ra go? Pwede ra nga ni pizza ra.
Oh my God. Bago ka lang dito? Okay. Nagwawan mag ay mag-3 months. Sinusunog para Parang yung aroma na it's a lot of flavors. Thank you, Bunso. mabuhay. Mabuhay. Kain ka na. Are you happy? Yeah! Twinning. Ay siya, tanggal yan dito. Hindi. Gaganunin mo lang sa dila mo. Ano yan? Pain reliever? Oh, sa lahat. water. Uy, nag-pain reliever na ba ka? Hindi, okay Sa lahat lang. na yan, sa dila. Sige, yan. Oh, lang. Tapos inumin ng tubig. Kahit hindi mo. Inom na ako ng tubig eh. Ay, yeah, sige. Sa tiyan din naman yung papak. Tulad nung Okay taxi yan. driver ba, nainom ng kopi ko, wala nang tubig. Diretso tubig. Ready to fight now, Jimmy. Ay, hindi mo ba nakikita sa kanila? Maghanap ako ng... Ganito talaga. Mag-start muna tayo ng ganyan. Para makita nyo lahat. May guest Wow. na mura. For kids. Ah. For kids, baka pwede tayo dyan. Gabinci oh, naibig gabinci Go dyan oh. inside. Hindi ka daw. Parang ang bigat ha. Thank you, Milan. It's time to go to Estania. Okay, guys. So, dili magkadimao kay naa naman ta sa Barcelona, Spain. Mayon kita, Jesus Santa Maria. Nare ko gida. Marimar! Welcome to Barcelona. No! Muna na sa ko. Asa ka? Video ni. Asa ka siya, asa ka. Asakahan! Ari na yun. Video ni. Van, yes. Four and 6 luggage. Por favor, ¿dónde está Santa Claus? Anta? Giyoto yung driver. Ginasas kabugat sa maleta ng Jimmy. Au! Au! Cuidado. Parang safety. Kapin ko. Yan. Yan. Great na. Wait, kay. We go to... Ibis Hotel. Luce del Cayuno. Okay. Gracias. Hola. Tananan. Inom. Siya pang kinakainom lang. Welcome to Pier 4. Gusto mo diha? Guys. Kaya excited ko mag-Spanish food. Aba, tingnan mo mga bana to. Ano gunang iyak? Anong sana? Actually, ko dres kayo silang. Kulay kayo gusto. Mga ano gunang At iyak? least may kilala na tayo dito, guys. Pagbalik ha? Ano po pangalan? Ano pangalan? Pagbalik kami kontakin nyo kami. Yes, kami po ang kontakin nyo sa sana. Ako po si Janine. Yeah. Meron po kaming balikbayan box dito sa Barcelona. Uy! Airtras balikbayan box. Wow! Para if ever kung mamamasyal kayo dito at mamimili, pwede po natin ipadala sa Pilipinas. Alright, Han. Alright, Han. Kunin mo yung mga contact number. Meron na kami. Yes. Alright. Galing may balikbayan box din sila. May pa din nag-shopping tagahapon na.
meron din Pila po per kasing kilo? outlet. May outlet na naman dito mga bros. Yung jumbo box po namin, Ilang kilos yung jumbo? wala pong limit sa kilo. Basta Magkano kaya siya? buhatin ng 2 tao. Magkano? 135 po sa Cebu. Cebu Wow. ba? Oo. Clean na yan. Yes. Kung hindi jumbo, magkano? Well, yung empty box po namin is 10 euros. So parang pumapatak na 45. 145 lahat. Alright. Para mas mabilis. Balikan lang namin yan next week. Sige po. Daming mga bata pa. Balik mo sa doon. Maganda po mag-picture dito. Daming pera, anim Tao. Oh. Mamaya punong-puno na yan. Saan ang magandang spot dito? Dito po sa gitna. Okay. Plaza de España. Wala na akong tuhod. Wala na akong tuhod. Wag malikot, pa isa-isa. Ayun na punta. Hello, uy. How was your experience? Para akong walang tuhod. Han! Awa, ang tram. Iba ang train, iba din ang tram. Bahan lang tayo, tapos baba na. Ampo lang ka ba? Magdasal tayo. Dasal tayo for BJ. For our business guap. Wait, Saan tayo pa uwi kahit sa Barcelona? Sa Barcelona. Uy, nasa Milano tayo? Pero in Milan. Asa? Gusto niyo daw po ba sa church lang o gusto niyo rin makita si Virgin? Saan ang Virgin Mary? May lakad? Sa lantanya, manuto na. May lakad ang Virgin Mary? May hagdan. Malayo? Hindi Ilang steps? entrar sin ticket. O sea, no en dentro de la iglesia, no. O sea, en el redondo por ahí. No se puede. 30 minutes, ma'am. Yes. Siguro, kasi 30 minutes na lang din. Wait lang tayo ng 12. Okay lang. Then, coffee lang muna tayo. Sige po. Gracias. Gracias. Pwede mahok mo. Dora ko yung mahok mo. Mahok sa mahok. Naman siya business na. Wala po. Ma'am, magkano to, ma'am? Eto, sino yan? Yung nasa, si Virgin Mary yan? Yan po ay La Moreneta ang tawag po namin dito. Eto, Yes po. sino yan? Si Virgin Mary? Yes. Eto. Black Madonna po. Madonna and Child. Parang ito po si Papa Jesus din si Mama Mary. Virgin Mary. 7 euro. 7 euros and 80 cents. Oh, hindi 780. Hindi po 780. Grabe ka naman. Kakatakot naman yan, boss. Jared, Jerry, Gabi, Justin, bracelet. Jacob, Kendra. Pag adto na to, no? Ito lang na doon. Para ibutang rin alaging dala nila. Tapos, this one, you and me, black, para protection. Jared, Jeric sa school.
Ang saan nila? Sa school? Mag-project sila og rosary. Oh, sige. At least gikan na rin ba? Wala rosary. So, yeah. Si mama, taga na ko rosary. Oo. Sana. Red lang iya. Para lang. Full of love. Montserrat Church. Ito po, ang meaning nito, yung mga isda is harmony. Harmony. Tapos dun po sa ilog na yun, kailangan kayong tumayo doon. Tapos, yes, mag-pray muna. Fish, bago. Oh, ano? Ako. Thank you, Lord, for all the blessings and for the safe trip of Mater Days. Yung white po is for peace. Yung red po is for love. Yung blue po is, nasa yung green? Yung green po is for health. Tapos yung blue po is for Yung peace and harmony. negosyo po. And we go for red only. Red, all of it is all about love. Love for the business, love. Ang atong kinahanglan dili man magampang nga makusog nga malab na to ang business. Malab na to atong health. Ha? Malab na to ang peace. Tama? Wala po. O, tanan na lang. Tanan na lang. White, here, white. Put coins on. 2, 1. Walay green, bro. And so, I'll go for how much? 10. I'll get another one for my red, huh? Red, blue, white, and Red lang another po. red. Okay. Ay. Okay lang lang. Wait. Hindi na sila mamaalis kasi Mami! I think di na mahadlok. wala pang na Hoy, kamo ka, mas dili hadlok ang pasaka, pinakahadlok ang wala pang na ano dito no, yung nag-stock up mga ganyan. Doon saan kami? Ay, meron po nung one time. Alam mo yung lumare. Nag-stock up doon sa gitna. Oh, putang ina. Uy, putang ina mo! Mama! Tulugay! Full speed. Ay, shit! No! Ay, manamot ko ito! Manamot ko ito!
Ba't mo kami dinala dito? Nakatago na sila. You're not scared at all? Yeah, when it's so strong, we stop. We stop hanging? But it's not enough strong right now. I think we should stop it. No! Oh, ayaw ikap diha. Unya hangin, masuyot din. Press to eject. Kita ka itong video sa Thailand, lamang sa mga buwag. Sakit akong Tinuod ba yan tuyo ay? Tinuod gito nang laylay ang tuhod. Sa Thailand ba? Alright. Kay glass man to, glass. Taas ka to siya. Clash! Ingon na ni Clash, hindi na ako makakilos. Asan? Sus, tungo ko Lord. Hindi malang. Ayaw, Brad. Ayaw na sa kagayan, kinuha na lang ako eh. Yung sa likod. Oh, glass. Diba? Kaya here. Ito na nga, hindi ako mahulog ka, sakit ko na. Ulong mo. Bro, imagine ha? Muro na igadala niya oh. Hydraulic oh. Hydraulic. Dali mong kanan. Anya, kung mataya ang table. Alright, ha? Okay, gracias. Gracias. Maganda tong tour mo dyan, entertainer ka. Imbis ikaw yung mag-entertain siya, yung nag-entertain sa'yo. Gracias. Yeah. See. Okay, nako, nakakatakot, boss. Ay, puta bad. Walan ako ng tuhod doon. Sakit sa, sa liig. Ano ba yan? Breakfast like Paris, brunch like Belgium, lunch like Germany, dinner like Italy. Sana. What do you We think? start on time, finish on time. What do you boss. think, guys? Pwede.